ಹೇಗೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಜಿಯಾर नहीं गे नहीं नहीं मोर जियार नहीं जाओ ना पानी पीकी आसियो नहीं नहीं पानी दरकार नहीं मत ಹೇಗೆ ଭାବୁଛି ସକାଳୁ ବରାଡ଼ି କରିବା ଜଳଖିଆରେ କରିବା କି कर बा भल लगता बराटी कर ହେଲେ ବରା ପାଇଁ ବିରି ବତୁରେଇ ନିଏ ଯାଉ ନା ବିରି ବତୁରେଇ ଦବ ପଳେଇ ଆସିବ नहीं नहीं बीड़ी बतर नहीं बीड़ी खाइले पेट गैस हो बेसी ହେଲେ ଯାଉ ନା ଲାଇଟ୍ ଟା ବନ୍ଦ କରିଦବ ଲାଇଟ୍ ଟା ଲାଗିଛି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଲେ ମତେ ନିଦ ଆସୁଛି ଯଦି ଲାଇଟ୍ ଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ବା लाइट लगिले मोर किसी असुविधा नहीं मु आराम रे सोई पड़ुची जार असुविधा होची सी जाई लाइट बंद करू मु से जरूर जाई परिबी नाही ହ୍ୟାଲୋ सोहम ଶୋଇପଡ଼ିଲୁଣି କିରେ बात हेलानी मम्मी को मु फुटबॉल खेलती सोया जाइती ना ଏ सोहम रे ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏବେ ଗରମ ଗରମ ମ୍ୟାଗି କରି ଖାଉ କିରେ ତୁ ମ୍ୟାଗି हां मम्मी ହେଇରେ ମୋର ଏବେ ଏକା ମନେ ପଡିଲା ରେ ମ୍ୟାଗି ସରିଯାଇଛି ରେ ବାପ କାଲି ସକାଳୁ ମ୍ୟାଗି ଆଣିଲେ ମ୍ୟାଗି କରିଦେଇ ହେଲା ହଉ ତୁ ଆସିଲୁଣି ବାପ ଲାଇଟ୍ ଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରି ଗଲା ବେଳକୁ ପଳଉଛି ओ मैगी नथले मते खाली लाइट बंद करिया पे डाकिथिलो ओ ठीक अछि मते खालरे उठले ना 12टा रात रे देखो नियो ठंडा रे रो 哎呦我的妈！ सामने मुंडा खर्च बेसी करलु तो जा लाइट फाइट बंद सब ये ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ନାଇଁ କରିବନି